ओम शांति। सम्मान, सम्मान एवं दृढ़ता द्वारा बाबा सम्मान बनिबार आसंत जुग अभ्यास करिबा। मो आत्मा बाप दादांकर अति स्नेहीरु स्नेही आत्मा। मो मिठारू मिठा छोट पिला अटे। मो अति विशेष आत्मा। मो निजर दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं परमात्मा को जानी पारिछि। पूरा कल्परे अति श्रेष्ठ लक्ष्य को निज हृदय रे स्वीकार करिछि। मते बाबा समान बनिबाकु हेबो। संपन्न एवं संपूर्ण बनिबाकु हेबो। मते फलफादर करिबाकु पड़िबो। मते मरिबाकु पड़े, भूलिबाकु पड़े, किंतु संकल्प दूर हेबा उचित नुहे। नईबाकु पड़े, बंची थाउ थाउ मरिबाकु पड़े, शुणिबाकु पड़े, किंतु संकल्प द्वारा हेबा उचित नुहे। वर्तमान मु एक कहानी को मो सामना को आणुछि। एक घंच जंगल, सेथिरे एक चतुर ठेकुआ जंगलर राजा एक बाघर छोट छुआ को चोरी करी नहीं गला। एक गुप्त स्थान को नहीं गला। अन्य ठेकुआ पिलामानक साथीरे ताकू बड़ करबाकू लागिला। समय अनुसारे से छोट बाघर छुआ बड़ होईगला, किंतु ठेकुआ भली व्यवहार करबाकू लागिला। चतुर ठेकुआ निजर समस्त कार्य हासिल करिबा पई बाघर अपव्यवहार करुथिला। से बाघ उपरे निजर हुकुम चलाउथिला। दिने से बाघ को निजर माता पिता विषय रे जानिबाकू पाइला एवं बाघर आचरण बदलिबाकू लागिला। चतुर ठेकुआटी ताकू विभ्रांत करिबा पाई बाघ को विभिन्न प्रकार प्रलोभन देउथिला एवं मिछ भी कहूथिला, धमक देउथिला। से प्रेमर छलना भी करुथिला, किंतु बाघर दृढ़ संकल्प द्वारा शेषरे तार माता पिता निकट को पठेई देला। एहीपरि मो मध्य मायाजीत आत्मा अटे। वर्तमान पर्यंत मायार दासत्वरे थिले। वर्तमान मो संकल्प रे दृढ़ता अच्छी कि मते बाबा समान बनिबाकू हेबो।
ମାୟାର ରୟାଲ ରୂପକୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। କେହି ମୋତେ ଅପମାନ କରେ, କେହି ମୋତେ ଘୃଣା କରେ, କେହି ବଦନାମ କରେ, କେହି ପ୍ରତାରଣା କରେ, କେହି ମୋତେ ଦୁଃଖ ବି ଦିଏ। ମୁଁ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୋ ବାବା ସମାନ ମହାବୀର ଆତ୍ମା, ପ୍ରକୃତିଜିତ ଆତ୍ମା। ମୋର ଶୁଭ ଭାବନା ମିଟିପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖର ଶବ୍ଦକୁ ମୁଁ ସୁଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଅପମାନକୁ ମୁଁ ସହିଥାଏ। ମୁଁ ଗାଳିକୁ ଗୋଲାପରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ, ସେଣ୍ଟର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବ, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ନ ହେଲା, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ହଜାର ବାହୁ ସହିତ ସର୍ବଦା ବାବା ମୋ ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି। ସତ ହୃଦୟରେ ସାହେବ ରାଜି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଦେଖେଇବି। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ମୋତେ ମାୟାର ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ରୂପକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ। ମାୟା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ନୁଆଁଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ମୋ ପାଖରେ ନଇଁଯିବ। ମୋତେ ବାବା ସମାନ ବନିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ସମାନରେ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମୁଁ ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସ୍ନେହ ଦେଇଥାଏ। ବାବା ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା, ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମା, ସଫଳତାର ଆତ୍ମା, ବାବାଙ୍କ ସହଯୋଗର ପାତ୍ର ଅଟେ। ବାବା ସମାନ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି।